आसतु आज आम ये कोठी ग्राम राधा कृष्ण मंदिर माँ ग्रामदेवती पूजा पाई आस जाना कि आज आम एक कोठी ग्राम को आसीचे आम पारादीप अंचल शेड्यूल कास्ट बंधु माने अछंती एक मंदिर निर्माण करिसेंती। कारण थिला पूर्व समय रे बंधु माने मंदिर को प्रवेश कर पारु नथिले सही कारण नहीं से माने निज ग्राम रे एक सुंदर मंदिर गठन करिसेंती जहां राधा कृष्ण मंदिर सहित माँ ग्रामदेवती रामचंडी को मध्य रखी पूजा अर्चना करि आसुछंती। अतीत समय रे आमर जेतबेले शिक्षार भी चाहिदा नथिला लोक मान तो पाठ भी पढ़ी पारु नथिले आ ग्रामर अवस्था कहले न सरे आज्ञा कहीं जो समय रे जो रोग वैराग ये सब हेले डाक्टर पाखु आम आगे जाई पहुंचुचे से अतीत समय कथा कहूचे जो समय चाल घर थिला बोली आपण माने मत रखुचंदी सेही समय रे माँ लागुथिले बोली जहाँ माँ माने कहंती माँ लागुथिले बोली लोक मान को रोग हुए एटा लोक कथा आज्ञा ना आर किछि सत्यता अछि किंतु आमे ये सब जानि छिंदी आगु लाग कोइ से पूर्व सुनि छिंदी ये आमे एटा प्रैक्टिकल ठीक अछि प्रैक्टिकल भाव रे आपण माने केही जानि नाहंती देखि नाहंती माँ माने माँ हेले ग्राम देवती ग्रामर देवी से माँ से घरु बाहरिले माँ को न डाकिक आम घर ही जाई न था आज्ञा माँ केबे आम उपरे रोष करिवे नहीं आमे समस्त हेउचु माँ को संतान माँ महिमा बहुत थिला किंतु माँ जो महिमा टिक वर्तमान केमती अछि आ एबे देह पा खराब हेले आपण माने आसुचंदी माँ को पाखकु आसुचंदी ना मेडिकल जाउचो मेडिकल जाउचो भोगराग करछो आगु मेडिकल नथला बेले माँ ही भल कर दउथिले एबे मेडिकल हला पर आमे सब मेडिकल जाउचे एइट गोटे कथा आपण माने चिंता करंतु ये हला हमरो विश्वास नहीं कि हमरो जेउ विश्वास आ भक्ति रहिछि सेही विश्वास भक्ति नहीं आमे मेडिकल जाई मेडिकल बेड रे मध्य पड़ी गिरी आमे सेही माँ को ही डाकी थाउ जो कारण पई डॉक्टर को मेडिसिन रे मध्य माँ को आशीर्वाद रहिले भल हुए बोली आम मानकर विश्वास रही आछि ना नहीं माँ ये तो कौन जाति प्रथा विषय कौन टे कह जाति प्रथा ये आम ग्राम रे एक्चुअली मंदिर को छड़ना सब हमको माने नीचे देखिले सब नीचे छुई नहीं दूर हटे ठिया हला ब्राह्मण जाति अलगा जाति जो केतक लोक अछंती माने ये कले आ केते लोक अछंती माने बेसी 12 एक्चुअली आमे बुझी नहीं पर्यंत देखो मंदिर भितर बर्तमान ठाकुर अच्छा आम ये पूजा अर्चना कर मंदिर ठाकुर को पूजा कि ठाकुर नना ठाकुर को पूजे ना तो आम ये नना को भोगराग दे था यहाँ तो सत्य किंतु आम मन रे रही जाइए गोटे कथा आम मंदिर को जाई तुम कहीं मंदिर को जाई परिबनी नाई नाई माँ ठीक अच्छे से अतीतर कथा थिला वर्तमान से कथा कहतुनी अतीत जो कथा कहले से रास्ता घाट नथिला से कौन पाठ पढ़ार अनुभूति किसी अच्छी कि कहि परिबो ना नहीं से समय गाड़ी मोटर नथिला बेले पाठ पढ़ार तो सुविधा थिला आपण माने पढ़ुचंदी सब पढ़िचंदी अल्प बहुत मने नहीं किंतु जो कथा आपण रखुचंदी से समय रे थिला बोली एबे सेटा केबे पिला मानक सह आलोचना करिसंदी पाठ पढ़ा पिला मानक सह आलोचना करिसंदी बाबा ये जाति प्रथा सतरे कौन जड़े मनीष ही आउ गोटे मनीष को छूनी कौन पाई ये विषय केबे का पचारि आपण माने कौन कहती आम आसिले जदि आपण को पचारू ताले आपण आज टी आमको कहतु कि जाति प्रथाटा कौन आपण टे कहले आपण ठारू जदि एया शिक्षा करिवु गुड गुड उठी गलानी कोठी को उठी गला मुलु कतिरु पुरे जमन का से खाई छडे वाला नि जाउ हां खाई छडे हमर के जाउ खाइया बाजू खाइया तो हमर के जाउ के जाउ ना दिया काटिले के जाउ ना मां माने सुनंतु आपण मानकर ए जो भ्रम धारणा अछि एथिरु बाहरी आसंतु वर्तमान ये समय नाही आपण माने निजे निजको एही परी रखिबा को चाहुचंती कि तो आपण माने हाँ एबे आपण माने सुनंतु जदि आपण को कहीं निमंत्रण करिना हंती तो आपण माने जीवेनी जी निमंत्रण आपण को करिवे आपण को जदि अलगा बसैलबे तापर आपण माने आसी हमकु कहंतु
ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଯିବେ କୋଉଠିକି? ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତମେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୁଅ? କି କଥା ଏ? ନାଇଁ ହଁ ପଥର ପକେଇ ବଇଚିନି ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ କିଏ କହିଲା ଆମେ ଏପଟରେ ବସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉଠି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଭାଇ ଏ କେବେକାର ଘଟଣା? 10 ବର୍ଷ କି 7-8 ଲୋକ ଆମର ନଉଟିକି ଆଇଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ଗିନା ବୋତଲ ଭାଇ ମୋର ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ତମେ ଚାଲ ଖାଇବ। ଭାଇ ଆମେ ଆଉ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ କି? ସେ ଯେଉଁ ନନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି? ଆଉ କେହି କହିଦେଲେ କ'ଣ ବୋଲି ସିଏ ବା ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଡାକିଲେ, ଆପଣମାନେ ରାଗିକିରି ଉଠି ଆସିକିରି ଆପଣମାନେ ଏ କଥା କଲେ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଯିବୁନି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ କି ଆଜ୍ଞା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଭୁଲ କାହିଁ ମାଗିବେ? ତାଙ୍କ ଭୁଲ କାହିଁ ମାଗିବେ? ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ହଉ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ କୁପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ। ଜାତି ପ୍ରଥା ବୋଲି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଏହାକୁ କିଛି ହୀନ ମାନସିକତା ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଅଛୁତ ନୁହନ୍ତି, ହୁଏତ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହାର ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଅଛୁତ ନୁହଁ, ଆମର ଚଳନି ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଖରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ମଳି ଧୂସର ହେଇ ବୁଲିବି, ମୁଁ ଯଦି ପାଠଶାଠ ନ ପଢି ଚୋରି କରିବି, ମତେ କିଏ ବା ଭଲ ପାଇବ? କିଏ ଭଲ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା? ତ ମତେ କାହିଁକି ପାଖରେ ବସେଇ ଦବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ଭଲ ପାଠ ପଢିବି, ତାହେଲେ ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ବସେଇ ଦେବେ ନା। ତ ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଠ ପଢାନ୍ତୁ। ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏକ କୁପ୍ରଥା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏକ କୁପ୍ରଥା। ଜାତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଟି? ଆପଣ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ଘରେ? ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁବନି, ଏହା ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଲୋପ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯିବ କେମିତି? ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝନ୍ତେ, ଘରେ ଘରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତେ, ହୁଏତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ଏଇଠାରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର କିପରି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଗାଁରୁ ଖାଇବା ଗଲେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଠିଆ ହଉଛି, ସେମାନେ ପଛରେ ଆମକୁ ଡାକିବେ, ଅଲଗା କରି ବସଉଥିଲେ ହେଲା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେ ଅତୀତରେ କ'ଣ ଘଟି ଯାଇଛି ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ପ୍ରଥାର କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ, ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଥିଲା, ଛୁଆ ଛୁଆ ଭେଦଭାବ ଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ଶିକ୍ଷିତ ଯେହେତୁ ଟିକେ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଯିଏ ପରିବାର ହେଲା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଲେ, ଜାଣିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିକି ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇବ ହେଲା। ମାନେ ପୁରା ପାଇନି, ଲୋପ ପାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଅତୀତରେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ। କାରଣ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି ଆମ ଏଇ ସାହିରେ କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢିକିରି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ କିଛି ନଥିଲା। ଆମର ତ ଆମ ସାହିରେ ବହୁତ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେଣି, ପ୍ରାୟ ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଚଳେ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପଢିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିଲେଣି। ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଉପରେ ଜାଣିକି ଏଇଟା ଭେଦଭାବ ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି, ଉଚିତ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତମେ ତ ମଣିଷ, ଆମେ ତ ମଣିଷ, ଜାତି ପ୍ରଥା କଣ? ନାଇଁ, ଉଚିତ ଜବାବ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ତ ପାଠ ପଢିଲେ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟକୁ କେହି କେବେ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦିଓ ବି ସତ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଏ, ତାର ସତ୍ୟତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେଇ ରୂପରେଖରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଲେ
जे जाति प्रथा एक कुप्रथा ना सुप्रथा आम ग्रामांचल जाति प्रथार प्रादुर्भाव्य कौन आगुरु थिला आ कौन वर्तमान अच्छी आग को कौन बा हब ना नहीं किंतु आग को एक सुंदर समाज गठन होगा जाऊँचे आज्ञा यह सहित आउ किछि तथ्य मध्य एमानक पाखरे रहिथिला तो अतीतर जाति प्रथा विषय प्रकृत जाति प्रथा कौन ए विषय आमे जो आलोचना रखिले हुए तो माँ माने एते माने शिक्षित बा पाठ पढ़ी नथिबारु सेमाने मध्य सेही अतीतरे रहि जाइतिले तो भगवान गढ़िछंती तो भगवान गढ़िछंती सेमानक सह आमे किछि आलोचना रखिले प्रकृत सत्य कौन भगवान गढ़ी नाहांती एहा हेउछि किछि कुचक्रांतकारींक द्वारा आमे शिकार हेइछे आगरु जो परिमाण रे आम ग्राम रे जाति प्रथा सब थिला वर्तमान ताहा लोप पाई जाइछि कहले चले